Years of tradition, unshakable faith, community. The pillars that hold up Sinulog, the feast of Señor Santo Nino, are now being challenged by the ongoing pandemic. One of the strongest feelings Sinulog incites is a sense of community, the sense of oneness and belonging. In a crowd of people, instead of being lonely, it feels like being home. With COVID-19 amongst us, tradition is now being challenged and faith put to the test. No more physical masses. No more oneness in chanting, "Viva Señor Santo Nino! Viva Pit Señor!" Today, only live-streamed celebrations and a quick visit to the Basilica for personal prayers at a distance are allowed. But what choice was there, with COVID-19 still looming in the shadows like a silent predator waiting for its prey? Yet, another side of the community is also facing their own challenges because of this decision. What has become of those women donned in yellow and red who sell candles in the Basilica and perform a personal Sinulog prayer for their customers' intentions to be heard by Señor Santo Nino? Ako si Christina Lapinid. Naninda nagkandila ra dinhi sa Basilica Santo Nino. Ako dahil si Jessica Buayaban, usa ko ka vendors nga maninda ra kandila diri sa Santo Nino sa Basilica. Kung may magpasinulog, ma'am, maura na siya sinulog siya, pero kung ang uban kay ang karon ang pamagi gud karon kay i-offer man dito sa kuan kay wala may dagkutanan. Dugay-dugay na ko naninda sa kandila sa Santo Nino sa Basilica. Gani mo papaninda karon gipalayo mi tungod ani social distance kay naadoy COVID. Lagi mingaw kaayo, diri mi labay sa kuan. Sa pagkakaron, ma'am, dili man mi whole day, half day man kay gilain-lain man ang nga tindirag kandila, lain ang buntag alas 5 ngadto sa alauna, lain pod ang alauna nga ri sa alas 9. This situation is a stark difference from how it used to be, when vendors would work inside the Basilica. Now, they're assigned to different zones and street corners outside. Some work nearby while others are located further away. Only 3 of them are assigned to a certain area per shift, always masked and always socially distant. Amo to sa kanang maabot pista or halin baka sa kay bawo kay pandemic pa ya lahir sa unang tuig. So kay bawo kay maabot pa ya. Karon, ma'am, mingaw gid dan kaayo. Minus yun dahil lahir naman kay gamay namang tao. Sus pagka mingawa tungod ani karon nga gikuan sa live streaming ang kanang misa. Ang mga tao dili na kayo sa kay mamalit og kandila kay ang gusto nila mamalit lang kandila na misa makadungog sila bisag dili ang uban ba bisag dili na lang makasuod sa Santo Nino nya ang mga tao pa balibaran man sa mga kanang sisid nga panguli nila mus inyo kay adto na lang to mag-live ra ang kuan misa. Before the pandemic, people would visit the Basilica to buy candles, have a special Sinulog prayer said by the candle vendors for their intentions, and light them up in a certain area of the Basilica. Pero lahi dyan karong kuan na pandemic nga nag-agi ang iyang adlaw niya. Minus to kayo, ma'am. Ang meron dyan kayo may datunta sa balay. Kay kamay na naman nagput. Labi na iniway dagutana, di offer lang. Tungkol sa pandemic, inaani lang paagi. Tungkol kay lahi na magod ang panahon gud. O wala pa lang ni, siguro unta. Instead, the vendors would have an assigned altar in every street corner, the image of Señor Santo Nino. This would be where the vendors could say their Sinulog prayers and offer their unlit candles. At the end of the day, the priests would go to the vendors' altars to retrieve the offered and unlit candles and light them up inside the Basilica. This is a huge break from tradition. Sa karon, ma'am, nga gi-announce nga wala na misa, mabitaw nga nakaingon mi nga kamay mga tindira po nga mayo jud unta to nga naay misa kay mao man ginaandan sa mga sinaunang panahon nga
magsaulog gani ang pista na agyoy misa. Pero dili ra pud gay ako ra pud ning akahuna-huna tingali ana kun dili ang katong kadaghanan nga kutob sa ning dibuto ni Senyor Santo Niño. Maayo gyud nga nay misa kay ang uban baya walay TV, ang uban sad wala say cellphone. Ang uban na, kuan ang uban ay na, sanay mo biya ba na, kuan din taon sila kay lahi baya, kay anong wala ko ng misa ka, na kuan din mga tao biya, kay kada kuan abi na misa yun. Ay, pag kadungog na mo nga wala na ikuan nga misa, murag na sagmuyo sad mi kay usan lang among halinon ani ang mga tao gitaw na bisag dili mo simba, muhapit na lang ang diri og palit og kandila aron paghalad aning kandila niya. Ila man gyapon ning kwaon sa pare. Nya di man sila mo kuan ani gumikan aning karon nga gi-live ng misa, wa na kayo tawo mo kuan mo anhi diri. Ningaw na kaayo. The candle vendors are known for saying a Sinulog prayer for their customers. But what about a Sinulog prayer for the candle vendors? What do they want to ask Señor Santo Niño? Ang message na ko para ni Santo Niño na mabalik ni iyang nobinaryo labi na sa iyang kapistahan ipadayon lang unta nya usasad kanang makuan sa misa amuang naami nga gamay nga halinsad ba para makapalit in taon ni bugas makakuan mi sa among mga anak wa gitaon mi palit og bugas tungod inaning ningaw kaayo. Señor Santo Niño or nga mabalik lang in taon na imong misa in taon diri kay og malamdagan nunta nimo ang mga opisyalis ba nga imo ibalik ang nobinaryo ug ang imuhang kapistahan magpadayon unta diri ba sa Santo Niño Basilica. Though the feeling of emptiness this Sinulog season during the time of the COVID-19 pandemic is one that plagues the hearts of most Cebuanos, beyond the emotional impact it has, the circumstances also affect many lives and their livelihood. But what alternative do any of us have? The situation has now become a crossroad, a choice between saving lives and saving livelihood, both of which are so entwined they might as well be the same thing. For now, COVID-19 continues, and no one of us is spared.